Mga kapuso, duwa ka low pressure area na ang ginamonitor subong sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Yara sa 860 kilometers na sidlangan sang Eastern Visayas ang una nga LPA. Manubog gyapon ang tsansa sini nga mangin bagyo kag posible gyapon nga mag-upod ini sa sirkulasyon sang Super Typhoon Bolaven sa Gua Sangpar. Ang isa pa ka LPA ang nagatipon kag nasiplatan sa kalayoon nga 135 kilometers na katungdan sang Coron, Palawan. Suno sa pag-asa posible man ini nga magwa sa par sa weekend kag manubo ang tsansa sini nga mangin bagyo sa subong. Bangod sa LPA kag localized thunderstorms, magaulan giyapon sa pila ka bahin sang tungsod. Kaangay na lang diri sa aton sa Western Visayas. Base sa datos sang Metro Weather, posible gihapon ang pag-ulan sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo kag Negros provinces. May tsansa sang mabaskog nga ulan gani mangin alerto sa posible pagbaha o kun pag-usmod sang duta.